Ndugu zangu, majira ni saa 12 saa za Afrika Kati jioni, ikiwa ni saa 1 hivi majira Afrika Mashariki. Hii ambao kunasikiliza ni Baraka One TV na mimi ni ndugu yako baba la baba, the one and only town DJP mzee wa Ngwasu Marajabu Akili Kabonga. Tuko tarehe 18 mwezi wa 7 2026. Tuko katika mchakato wa kuendelea kuobserve namna jinsi jeshi la Rwanda RDF liko linaendelea kujitoa sehemu mbalimbali baada ya agizo kutoka kwa serikali ya Marekani kuweza kuexpire le 15 na leo tuko le 18. Deja washakuwa na avance ya siku 3. Na huku pia serikali ya Kigali ikiwa inajilizaliza, inalialia, lakini sur le champ tuko tunaona mamovement zilikuwa hazionekani, lakini leo tuko tunaziona. Unaona kwa Goma hapo kwenye uko naona ni Goma, na kuna mtu aliniambia tofauti na hivyo gari zaidi ya 25 hivi, yani ndo hizo mlolongo zaidi ya 25 magari ambazo zinabeba ba M23 wanatoka kule kumalinye de front mangambo za Sake, wanaanza kuja wanarudia ndani ya vile ya Goma. Hii ni taarifa yenye inatoka kwenye uwanja wa vita. Sasa je, ndio kutoka ama tutegemee tena retre nyingine? Mpaka sasa hivi kiukweli asilimia kubwa ya watu hawako convaincu kwamba RDF itatoka. Watu wengi hawaelewi watatoka namna gani, lakini kiuhalisia ni kwamba kutoka ni lazima watatoka, yani kwa njia yoyote ile ni lazima watatoka. Kwanza nitawaombeni mtuie radhi sana kwa matangazo yetu ya saa 6. Tulichelewa saa 6 kutokana na mipangilio mingi tu, na pia hivyo matangazo yanapochelewa pia saa 9 saa 12 mtaelewa siku ya leo imekuwa ni journée iko surchargée sana. Kwa hiyo tunakuwa tuko wakati mwingine mambo yanachelewa, lakini lazima tu taarifa iweze kutoka, haijalishi umeipata kwa wakati gani. Kikubwa ni kwamba je, tumekufikia taarifa salama, imefika salama, umekonsome. Hilo ni jambo la heri kwetu, na pia tuendelee kuwa tunakuwa pamoja. Sasa nataka niseme hivi, mtu unaweza kawa kwamba hauamini kama je kweli hao watu wanatoka. Sawa? Mnakuwa mnasikia hawezi toka. Wengine wanasema hawa kutoka mpaka tuwapige, au kutoka mpaka tuingie Rwanda, sijui mpaka tufanye hivi. Sawa, mawazo yote yako sahihi, lakini pia serikali yetu na yenyewe iko na mitego yake. Unajua siasa ni kutegana. Wewe unatega kushoto, mimi nakutega kulia. Wewe unatega mbele, mimi nakutega nyuma. Wewe unakwenda huku, mimi nakwenda huku. Unaona hivi mahesabu ambazo rais alipiga kutokana na Senko, SSC na watu wengine. Unaona katika muungano wa wale wapinzani, ukikogota kwanza wawili unaweka pembeni yako, deja hapo unafeblire ule upinzani, ile opposition. Na ndio hiki kenye serikali ilifanya. Kitendo cha kusema kwamba sie kwanza tunaachana na Uganda. Yani Uganda ni kama tunaifumbia macho hivi, kama tuione, lakini tunaiona. Na tunajua kwamba adui yetu mwingine ni Uganda. Sawa? Tunajua adui yetu mwingine ni Kenya. Tunajua adui yetu mwingine ni Ufaransa, Sudan Kusini, sawa, Somalia. Wote tunawajua. Sasa hatuwezi kupigana na madui wote kwa wakati mmoja. Inabidi twende na mmoja. Tukishamalizana na Rwanda, ndugu zangu, tukimalizana na Rwanda, tuna rompre contrat yetu sie na Uganda. Bwana, wewe bakia kwako, RDF yenye iko nasaidia mu operation Shujaa, murudie sasa kwenu. Tuna nani UPDF, tunavunja mkataba, haya mrudie kwenu, sisi wenyewe tutashiria mambo yetu. Hapo deja tunakuwa tuna sawa. Unaona, ingelikuwa sema atushirikiani na Uganda kama Uganda iko natia backup kubwa kwa M23, lakini gizi tuko nao iko nafanya kwa uficho mkubwa sana, lakini tunajua. Ndio maana ndugu zangu, tunapokuwa tuko na matumaini makubwa, imani ya pamoja, kusema kwamba kwa pamoja tunaweza na tutashinda, kweli tutashinda.
Lakini seba Kongole tunakuaga na ile kitu, miemko inakuaga mingi sana kati yetu. Tunapenda kuonesha watu wengine kwamba hawawezi, hawajui, si ndo tunajua. Mie ndo mwenajua, mie ndo mwenaweza, mie Rajabu, mie ndo najua sana, mwingine ajui. Hapana. Leo ni mimi, kesho mwingine. Kuko mwenye iko na akili kunishinda. Kuko mwenye anarezonaka, anawazaka na anafundishaka kunishinda. Yupo. Sawa? Ama kuko mwenye anafundisha kama mimi, yupo. Sasa nikikutana na naye siwezi kumkwepa, siwezi kumdharau. Nitakachofanya ni kujifunza kile ambacho mimi naona siwezi kwake. Na yeye pia akinisikia atasema, uona ni bala. Naye kama iko na akili, anajifunza kupitia kwangu. Ndio maana unakuta huyu anachukua cha huyu, unaye anachukua cha huyu. Sisi wote tunajitengeneza. Ndio maana ya kuwa scientific. Sasa sisi Wakongomani tunapenda kuonyesha ke ule hajui, mimi ndo najua. Leo hii ona baopoza biko manenda wanapata haya kidogo kidogo. Mungoe tu yote mwenye alikuwa anampinga Felix leo hii iko naenda anapata haya kidogo kidogo. Kuko watu hapa kwenye kipindi cha habari na kipindi cha mitazamo yetu, hii kipindi chetu cha size, walikuwa wanamsema Felix vibaya mno, lakini size niko nasikia message zao inakuwa rais tumpe muda, unaonekana kwenye iko naenda sio mbaya, anasema huyu ashaukoka. Kwa hiyo ndugu zangu, ndo hali yenye iko Goma size. Goma mambo yako yanakwenda yanabadilika. M23 RDF ambao walikuwa kwenye uwanja wa vita kule wanaanza kurudi Goma, wanarudi Goma kwa ajili ya kwenda kwao, na vaya ya kwenda kwao itabidi wafanyiwe hesabu. Wako 18,000 lazima tuwahesabu. Je, wanaenea ama hawaenei? Umoja wa Mataifa si huko pale? Kama itakuwa ni siri sawa, tutakuwa tunaenda nao siri, tunahesabu kisirisiri, lakini kikubwa ni kwamba hawa watu wanatakiwa watoke, warudi majumbani kwao Kigali. Tusikize wananchi wana mitazamo gani. Fuso ya 5 ile ya basoda mariko sasa wanaanza rudia, ya 6 ile basoda wa Rwanda wanarudia, ya 7 ile mie niko hapa Mugunga Kimashini, ya 8 ile kabisa na konvo ile nyuma yao. Mungu wangu. Na mtu hangeweza kubapicha juu vrema walikuwa na mizigo, siwe vitu gani, mabunduki za mingi, mtu hangeweza bapicha juu na walikuwa tu ni zile sura mtupu, hakuna mwingine kabila. Jo labda mafikiri kakuwa natupatia akose maraba panaenda. Juu zile mafuso zote 11 zilikuwa zinashambika sana. Zilikuwa zinabashambika wote. Na zingine Land Cruiser 2 za nani za ambulance na nani gari tu dogo bwa basoda, na abo wili ulikuwa nyuma yapo. Kama ndio mlikuwa bakuwa yabo hatuyo. Sasa wengi wanazipata kwa habari, wengi wanatuambia kama ni bae, hata kama shinjo tuko huko. Jambo journalist, habari za kulamuka kule. Na sisi tunashukuru kwanza huko tuko salama Goma. Mungu anatulinda, tunashukuru Mungu. Nitaka kupaka information kadogo sababu mimi nakufataka asubuhi 12 magharibi, donc information zako zote nazifataka sana. Sasa hapa niko kubalabala, ninaona gari za haba juu kabisa, fuso 25 na convoy 2 nyuma, zote zinayala basoda. Antuka bako natoka ngambo ya Sake banarudia ngambo ya vile ya Goma. Iko sababu yenyewe banaenda Rwanda, kama ni kutoka njoba banaanza toka sasa hatujue, me njo information ile wanatoka ngambo ya Sake wanaenda ngambo ya vile ya Goma, ngambo ya Grand Barriere. Antuka tuombe Mungu tu tuone kama anaweza kutusaidia.
selo na information zenye tuko nafata ku Baraka One. Vrema Mungu anaweza kutusaidia, ni kuomba Mungu. Asante sana, mchana wa amani na salama kwenu, mbarikiwe. Baba la baba mzee wangu Asumu Kashama wakimutuma Goma, watu wa Goma watakuwa na amani sana, na amani itarudia kama ile ya zamani. Lakini mbele bamutume Luboya Kashama, bafagie kwanza buchafu yote ile ya panya za Sarambwe zilikuwa kule, wafagie, manake wafanye resansema, waangalie kona zote, ngambo zote, buchafu wote ukuwe umeshaenda kwao. Na kama wameenda Wanyarwanda, panya za Sarambwe zimeenda, sasa M23 nawe naenda huko Rwanda, hiyo M23 ingefuata ule Mungu wabo Kagame mwenye anawatumikisha. Wasitume Luboya Kashama pale na zile mbegu za Kaini zingali pale. Juu najua M23 watajificha, watakuwa chini. Wafanye kwanza resansema mbele ya kutuma wajeshi wenye kutakata mwa ile mamungini hizo, kwa sababu ile kuchanga tena magugu na ngano haitakuwa tena na isikue. Wale njoo wako wanaharibu inchi, na njoo wenye wako wanaita zile shetani za kutoka mainchi zingine. Kwa kweli tunashukuru Mungu kusikia Luboya Kashama ataingia Goma. Watu wa Goma watakuwa na amani na watakuwa salama, na mwingine itarudia ile ya zamani tena. Basi asante sana kwa habari. Mungu afanye kazi, na iko anafanya, hajachoka. Anakumbuka nchi ya Kongo, kwa sababu watu walishalia mingi, walishakufa wengi, walishabakwa wengi, walishaumia wengi, walishaibiwa mali zao wengi, walishafirisika. Hivi sasa inafaa amani irudie na mioyo za watu zitulie. Asante sana kwa kusikia habari hiyo. Mungu akubariki na kulinde kwa kuendelea kutupatia information za mzuri za kufurahisha. Asante sana. Jambo mtangazaji, jambo Baraka One TV. Ndugu yetu Rajabu, mchana naenda aye. Tupenda kuchangia kumada, tunakusikiza siku baada ya siku, kabla hizi vipindi naenda endelea kupangiwa, tunakufuata kabisa. We vrema basi maka batu biko na ile pipaji ya kuongea abapewe nafasi. Ndio sagisi wewe ulipasha kwa msemaji wa taifa, ile nafasi yenye Patrick Muya yanakuwa kwayo, ndio nafasi na kustahili hiyo wewe kabisa. Kama tukiingia mu maelection itakuyaka kule mbele, tuimwaka itakuyaka kama katavotaka tena katavotaka juu hata tukuvote inaweza bakia tu sawa. Kama tukiingia tena mu maelection miaka itakuya kule mbele, utafaji kazo postula ta député national, basi itasaidia sana juu mimi nakuwa pesa sana nikuongea, mimi nakuwa pesa sana nikuongea. Donc kupostule député national taifa kuma kwa chance yako, uangalie kama kitaweza kuwa hiyo. Mimi nachangia tu ile mada vile juu kwa kisi mimi nakuonaka na mimi nakubali unakufuata vraiment bionaongea vinaingia sana. Njoo kwa mimi nakuchangia kwa mada ya kusema kama mambo ya France na nchi yetu. Juu ya France beba tuingiza mambo ile malugha ile ni bazetu ya zamani bebetanguliaka chimi ndugu yako tatu Kifaransa unaweza sema munani mwinchi
Atuwe kama balienzeaka wapi na balitosheaka wapi bo. Malugha inchi tuko na malugha. Tuko na makabila, kila kabila iko na lugha yake. Me lugha mbili kwanza yenyewe tuko nayo mwenye tunakama iko national ile Kiswahili na Lingala. Juu tukisema twende mkiluba. Kiluba ni lugha tu ya nani ya kabila. Ya kabila ya Baluba. Tukisema twende mkikongo. Bale pia na wabio Bakongo ndio wanasema lugha ya Kikongo. Na sisi tukienda mlingala iko national na tukienda mkiswahili pia iko langi national. Inaweza kuwa langi mbili inaweza saidia mwe nchi yetu kwa naongeleka linasikilika. Na ukiangalia hata parmi maetanzi ya este yote inasema Kiswahili na tunasikiana mkiswahili. Este yote, Grand Katanga, Grand Kivu yote, Maituri kule, Shibu yote tunasema Kiswahili na tunasikiana très bien. Utakuta tena parti ya nani ya parti ya Chopo na kwenda kule kunaongeleka Lingala ndio inakula parti ya Kabambi. Donc inaweza kuwa divisé par deux. Hii parti inasema Kiswahili, hii parti inasema Lingala, parti inaweza kuwa naelewana. Lakini tutaichanga yote tukisha na langi tu, kisha tu aseme tu sisi kwa sisi kitu tunaweza tu kwa sisi kwa sisi kitu tunachangaka tu. Ndio na mara mingi una promotion Lingala pale masazi moja juba inao wakuelewe. Na mara mingi unaongea Swahili. Hii fona unatupa mama wa français nini bo. Tunaenda vile. Kwa kuepuka hapa watu ba français bastonner. Samani gripe natupiga sana. Jo Roma ile iko kitu ya kukazia sana, kukazia okay. Kwa huta nchi yetu isa kwa maki ndio besati tu ya kwanza. Mtu anaweza kuwa na elimu, anaweza kuwa na vitu fulani, kama tu wewe ongea français, maki vile utapataka kazi. Unaona ile nani ile don ya kuongoza kitu fulani au jambo fulani. Lakini sio wewe ongea tu lugha ya Kifaransa basi maki vile bana kutupilia mbali. Unaona important ni lugha tu yenye tena ya kigeni haiko hata nani ya nchi yetu. Unaona ile ni kitu yenyewe banapasha kazia sansi kitu gouvernement kipigile msumari sana inaweza kuwa ya maana. Batoshe mabitabu ya mzuri ya Kiswahili na Lingala yenye itafere batoto tuko na zala bakie na komala na ile. Tunaona ingine manchi vile matanzania tuko na Kiswahili ile lugha ya Kiswahili na iko naongeleka tu kwa masomo na banaheshimia. Meshe tu sa prefere lugha ya kigeni yote sa prefere. Mai kama wewe sema lugha ya kigeni ifuba kucheki. Sasa si vitu ya kushangaza sana. Vraiment ile ni amana sana. Ile ni amana kaka bakongomani wote batakuwa nyuma ile processus ya kusema katu akite na ba français juu biko ba enemy yetu. Vraiment itakuwa kitu ya maana sana. Ndio mchango wangu. Jambo rafiki yangu Rajabu, habari ya siku mingi. Habari ya mama. Tunamshukuru Mungu leo tarehe 18 tumefika asubuhi ya leo kwa neema ya Mungu na upendo wa Mungu. Tuko salama. Tunashukuru pia kwa matangazo ndugu yangu ambao natutangazia. Wakati unapoingia kwenye mtandao sie ndio tunafarijika na tunafaidika zaidi kulingana na matangazo unayotupa. Sababu mara nyingi katika matangazo tunapofushwa na katika matangazo tunaona mara nyingi. Lakini tunashukuru Mungu kupitia matangazo yako pia inatutia moyo na inatuganga mioyo tunakuwa tuko salama. Wakati tumelivunjika Mungu anatujaliza neema ya ushindi. Asante kutoka pale. Njoo vile baba yangu. Nilitafuta kusema neno moja la kwa ajili ya nchi yetu ambayo Watusi wanavamia, ambayo Watusi wanaona wanaitamani, wanaipenda, kwamba wangelichukue kuwe yao. Watusi mara nyingi ni mimi nasema ya kwamba sio watu. Kwa sababu gani nasema kwamba sio watu?
unapokaa pembeni ya Mtusi wala unaishi naye, ndipo tatambua Mtusi ni nani, ana tabia gani, ana asili gani. Haijalishi ni wa zamani, haijalishi ni wa sasa. Mtusi ni mmoja, ndugu yangu. Napokuwa naye ujue ya kwamba uko pembeni ya nyoka, uko pembeni ya shetani. Kuwa makini, jua kutembea naye kwa akili na kwa busara nyingi. Bila hilo atakumeza tu, atakumeza. Unaona sawa, hapa bako wanadanganya Wakongomani kama wanatoka, wanadanganya Watusi wako muinchi ya Kongo. Ile ni matiatre wako wanacheza Bukavu, wanaicheza Goma, wanaicheza kuonyesha kama wanatii Umoja wa Mataifa, wanatii Nations Unies, lakini ni bongo yao, sababu hawawezi kuwa wako wanatoka na huku unako wako wanafanya vikao ya jinsi watasukuma majeshi tena ya kwenda ndani ya nchi ya Kongo. Sasa wanatii nini? Kwa nini watoke na huku wako wanajiandaa na wako wanasukuma wengine? Eske wanatoka wanaenda wapi? Eske basoda walishakaisha Rwanda, njo Uganda iko na ravitaye Rwanda kusudi wawasaidie wakuwa na wanajeshi wa kutoka Matusi ya kutoka Uganda waende wasaidie Rwanda, sababu Rwanda ilishakaisha amo wasoda. Kuna vitu vyenyewe watu wanafanyaka kama vile ujanja, vyenyewe wanaita ujanja. Sisi tunavisadiki kuwa ni kweli, oroke haiko kweli, sababu hata sasa wako wanarekrite, hata sasa wako wanafanya mafunzo huku. Sasa wanatudanganya kama wako wanatoka. Ndio wanaweza kujipanga mwa ile usiku wafanye ile manani yao, zile njama zao, wanabakia pale Changugu. Kesho tena wanawakuta walishafika Muminembwe, kesho na wakuta walishafika Burega, kesho na wakuta walishafika Shabunda Beaville. Jua hapo wanajikamataka sawa, wao ndio wenye akili. Maana yake Wakongomani hawana akili, hawaona. Lakini kinacho mwanzo lazima kiwe na mwisho, kitakuwa na mwisho, na wasipotoka wako kumwisho tu, bakatale baitiki bako kumwisho. Bote mudunia yote mzima kwenye wanasambaratikaka bote, hata wajikusanye wajigeuze kwa mtu mmoja kwa ukamata Kongo, hawataiwezaka. Haiko Mkongomani ndio alituma wanauzisha Egypte. Kama wangelikuwa na akili, Egypte ndio wangelienda kupigania ndio nchi yao. Hawangelipigania Kongo. Habana nchi mu Afrika. Nchi za kuvamia wanakamata par force. Ndio nchi zao. Kongo ndio itakuwa kilapo yenye matalapaka paka na mtoto atailapaka, paka na munjuku atailapaka, na munjukuliza atailapaka Kongo. Sisi tuko tunaomba Mungu mpaka atimize lengo lake kwa ajili ya Kongo. Si hatukuvuka mipaka twende Rwanda wala twende Uganda kwenda kugombana, hapana. Hatuyamwanga damu ya Muganda, hatuyamwanga damu ya Mnyarwanda mu nchi yao. Bado. Lakini hivi wanaamua nchi ya Kongo ndio banaona ya utamu ya ikamatai kwa kingufu. Mwisho ya kila kitu inakuwaka. Kuanza kitu inakuwaka vyepesi, lakini ukimaliza sawa. Tunashukuru Papa Rajabu, tunashukuru. Tunashukuru kabisa. Nasema neno la pili juu ya hawa watu ya makanzu na makoti. Ndio rais anaweza kuikala nao, adialoge nao, hatu ya katala, lakini rais akuwe mwerevu.
na hatujue kama nasikiaka lugha ya Kiswahili yenye tunasema kamo kufanya maanalize na uchambuzi kadhalika, lakini akuwe hange Katolike, hange kabisa, sababu Katolike ilishakamata dunia mzima. Wanajifanya wanatembea mjina ya Mungu lakini hawaishi Mungu. Wanatembea mjina ya Mungu lakini hawamuishi Mungu, sababu hakuna mtu wa Mungu mwenye anafundisha maneno ya Mungu mwenye anaweza kujiunga mpolitiki ya kumwanga damu za raia kusudi apate faida zake mwenyewe. No, hakuna yule mtu wa Mungu, hayupo kabisa. Ndio kusema kwamba yote yenye walishapanga kwa ajili ya nchi kwa ajili ya nchi bana, yani sisi hatuamini tena, hatuamini Senko kuwa ni watu wa Mungu, sababu wakati unaenda nyuma ya rebeli, nyuma ya mtu anayetesa taifa la Mungu, hatuwezi kukuitikia kama huko mtu wa Mungu. Hata ujifanyishe kama Mkristo, kama mtu wa kukubali. Sisi kama raia tulishagundua bakatolike Senko, tulishagundua SSC kuwa ni mashetani yulu ya mashetani. Sababu ya nini? Wanakuwa nyuma ya Kabila kwa kutesa Wakongomani, na hawakukuwa nyuma yake kwa kitu kingine, sababu Kabila aliwaruhusu wajenge masomo, ile masomo ikuwe ya kupora pesa za raia, wanafunzi wamkilie maprime muinchi. Hakuna kitu kingine. Papa Rajabu, usiwazie kienyi Senko ikuwe nalia, ni maprime, sababu mwanafunzi alikuwa analipa prime mwanzo hadi mwisho, banalipa franga mingi. Unakutana mwenye alikuwa wa hali ya chini analipa $15 mpaka na $50 na $60 na $100 kupanda yule. Masomo za Katolike, masomo za Protestant, unakutana mzazi anajishindwa, anakosa namna ya kufanya, na njo politiki wako wanatafuta baitikishe presida prime endelee muichi. Na prime haiko mapenzi ya Mungu, ni uporaji, ni bamwizi, ni babandi. Njo kusema kwamba kama wataingia dialogue, lakini wajue ya kwamba Senko SSC ni bamwizi, ni babandi, bavolme arme. Hawakujua mjane, hawakujua yatima. Haiko dini, tunasemesha ukweli. Njo vile Papa Rajabu, tunashukuru tumesikia info. Kama rais ataikala nabo, lakini ajue kama rais ni mtu wa watu, ni mtu wa raia, anatumikia raia. Kama atatii maagizo ya wale watu, maana yake atakuwa ameuzisha raia yake. Njo vile mambo iko. Asante, Mungu akubariki sana.